अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईशा तबस्सुम और ईशास फूड रेसिपीज़ में वेलकम करती हूँ। तो जी आज की रेसिपी देख के तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम बना रहे हैं लाहौरियों की फेवरेट और फेमस निहारी। हम कोशिश करेंगे कि हम ऑथेंटिक स्टाइल से बनाएं और शॉर्टकट पे ना जाएं, सब्र और तहम्मुल से बनाएं। जो असल निहारी है वो बनती ही दम पे है। कुकर में बनाना चाहेंगे तो वो निहारी नहीं होगी। फिर जैसे कि कहते हैं कि हर मंजिल पे पहुंचने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक शॉर्टकट और एक लंबा वाला। अगर लंबा रास्ता अपनाते हैं तो हमारा सफ़र आसानदा गुजरता है, और अगर शॉर्टकट लेंगे तो हमें मुश्किलात का सामना होगा। तो ऐसा ही सेम सीन निहारी का है। अगर कुकर में बनाएंगे, जल्दी में बनाएंगे तो निहारी का वो टेस्ट नहीं आएगा। और असल निहारी बनती ही हल्की आंच पे है। इसको टाइम चाहिए होता है, मैक्सिमम 5 से 6 घंटे निहारी मांगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी निहारी बनाने की तरफ। निहारी बनाने के लिए हमने बीफ ले लेना है, और असल निहारी बनती भी बीफ की ही है। हमने पल्लों का गोश्त ले लिया, 2 किलो मैंने गोश्त इस्तेमाल किया है। ये देख लें, इनको हम दरमियान में से काट लेंगे। जितने साइज़ की बोटियाँ आपको पसंद हो आप उसी साइज़ की कर सकते हैं। मैं इनको दरमियान में से कट लगा लूँगी, और साथ में मैंने मिक वाली 2 हड्डियाँ बड़ी ले ली हुई हैं। इसकी यखनी तैयार करनी है। तो इसको मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देती हूँ। स्टेप नंबर 1 ये होगा, हमने एक बड़ा सा पतीला ले लेना है और इसमें तकरीबन 4 लीटर पानी ऐड करेंगे। 4 लीटर पानी ऐड कर दिया मैंने, और इसमें मिक रख देंगे, दोनों हड्डियाँ रख देंगे, और साथ ही इसमें 2 चम्मच हमने सूखा धनिया और 3 से 4 कड़ी पत्ता इस्तेमाल किए हैं। इसको हमने 1 घंटे के लिए पका लिया हुआ है। तो ये देखें, हमारी यखनी तैयार हो गई हुई है। अब हम यखनी को छान के अलग कर लेंगे और हड्डी इसकी अलग कर लेंगे। ये देखें, ये हमने इसकी हड्डियाँ अलग कर दी हैं और पानी को मैंने अलग कर दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जो हड्डियों में से मिक होगी इसको निकाल लेंगे और हड्डियों को वेस्ट कर देंगे। ये देख लें, ये मिक हमने निकाल ली हुई है, इसको वेस्ट कर देंगे। अब हमने गोश्त ले लिया था, इसको मैंने दरमियान में से पीसेस काट लिए हुए हैं। ये देख लें, अच्छे से इसको काट लेना है आपने जिस तरह आपको पसंद हो। और साथ ही मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, इनको भी काट लिया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप्स में डिवाइड करने का मकसद है कि आपको इजीली समझ आ सके। स्टेप नंबर 2 में हमने हाफ़ पैकेट घी का इस्तेमाल किया है, और इसमें प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन सा कलर आने लग जाएगा तो हमने इसकी कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। इसमें हम थोड़ा सा यखनी का पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज और कलर ना पकड़ सके। और इस रेसिपी में जो हमने यखनी बनाई है उसी का पानी हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो हमारी निहारी का कलर अच्छा नहीं आएगा और फिर हमें पसंद नहीं आएगा। इसलिए प्याज को सिर्फ इतना ही हमने कुक करना है, और उसको कुकिंग प्रोसेस स्टॉप करने के लिए आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर यखनी का पानी हमने ऐड कर दिया हुआ है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। अब हम इसी में ही गोश्त को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बकरे का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने फ़िलहाल बीफ का यूज़ किया है। और असल में जो कि है बीफ की निहारी बनती होती है, बीफ का गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने 5 से 6 मिनट इसको गोश्त को इस तरह ही कुक कर लेना है पहले। ये देखें, इसका पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया हुआ है। अभी इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली और हाफ़ टेबलस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड की है। इसको मिक्स कर लें पहले एक बार अच्छे से। इस रेसिपी में हमने दिल्ली निहारी का पैकेट इस्तेमाल किया है, नेशनल का, और इसके अलावा मैंने और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे और बहुत ही परफेक्ट टेस्ट आया था। हमने जो मिक्स निकाल ली थी उसको भी ऐड कर देंगे साथ ही। और ये मैंने पिक्चर शेयर कर दी है बीफ निहारी की। ये मसाला मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अगर आप चाहें तो यही मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, नेशनल का। रेडीमेड मसाले इस्तेमाल करने से आसानी हो जाती है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर एक बैलेंस रखा होता है मसालों का, और काफ़ी चीज़ें गर्म मसाले में ज़्यादा डलती हैं ऐसी जो हमारे पास घर में अवेल भी नहीं होती हैं। तो आसानी होती है अगर आप रेडीमेड मसाला ही यूज़ कर लें। मसाला डाल के हमने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करनी है, और फिर हम इसमें यखनी का पानी ऐड कर देंगे। यखनी का पानी जो कि थोड़ा सा कम था, इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा 2 लीटर पानी और ऐड कर दिया था ताकि अच्छे से पक सके। और इसको पकने के लिए हमने 3 से 4 घंटे के लिए, मैक्सिमम 4 घंटे के लिए आप इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दें। एक बार जब इसको उबाल आ जाएगा तो फिर आप हल्का चूल्हा कर दीजिएगा और इसको 4 घंटे के लिए पकने दीजिएगा।
یہ جی 4 گھنٹے ہو گئے ہوئے ہیں اور ہماری نہاری کا جو کہ مٹیریل ہے وہ تیار ہو گیا ہوا ہے. گوشت بھی اچھے سے گل گیا ہوا ہے. ایک بار میں آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں گوشت ہمارا کتنے اچھے سے گل گیا ہوا ہے. یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں نکال کے. یہ دیکھیں گوشت ہمارا بالکل اچھا سافٹ ہو گیا ہوا ہے. نہاری میں جس طرح کا استعمال ہوتا ہے, جو ہانڈی میں گوشت کرتے ہیں وہ تھوڑا سا اس سے سخت ہوتا ہے, لیکن جو ہم نہاری میں استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ سافٹنیس کی طرف ہوتا ہے. تو اب نیکسٹ اسٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے, 1 کپ آٹا لے لیں گے اور اس میں حسب ضرورت پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک اسموتھ سا بیٹر بنا لیں گے. گاڑھا نہیں رکھنا, کیونکہ اگر گاڑھا رکھیں گے تو اس کے لمپس بن جائیں گے, وہ نہاری میں آئیں گے تو پھر کھٹاس آئے گی ہماری نہاری میں. آٹا ہم استعمال کریں گے جو گھر میں روٹیاں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہی آٹا ہم نے استعمال کرنا ہے. اور اس کا جو بیٹر ہے وہ لیکوڈی فارم میں ہو, ٹھیک ہے, تھکنیس کی طرف نہ ہو. تو اب اسے ڈالتے رہیں گے, ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے کوئی لمپس نہیں بنیں گے. یہ دیکھیں اس کو مکس کر دیں گے اور ہاف مٹیریل جو باقی ہے وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے. جب تک اس کو ابال نہیں آتا ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے آٹے نے جو آئل ہے اس کو ایبزارب کر لینا ہے. یہ دیکھ لیں اس کے اوپر سے آئل سارا ختم ہو گیا ہوا ہے. اور جب اس کو ابال آ جائے گا تو ہم نے 2 سے 3 منٹ اس کو کوک کرنا ہے اور فلیم کو آف کر کے اس کو کور کر دینا ہے. نہاری کی آسان ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اگر کوئی بگنیر بھی بنائے گا تو وہ بھی اس ریسیپی کو ایزیلی بنا سکے گا. تو یہ دیکھیں ذرا اس میں ابال آنا سٹارٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, فلیم کو بالکل آف کر دینا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے. اس کو کور کر دیتے ہیں پہلے, اور 10 سے 15 منٹ آپ جب اس کا ڈھکن اٹھائیں گے تو اس کا آئل اوپر آ گیا ہوگا. یہ دیکھیں ذرا آئل اس کا اوپر آ گیا ہوا ہے. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. مزیدار سی ہماری نہاری تیار ہے. اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کیجیے گا, بہت اچھا ٹیسٹ ہے, آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گی. اور ساتھ ہی ہم نے سبز مرچیں کاٹ لی ہوئی ہیں, ادرک لے لیا ہے, جولین فارم میں کاٹ لیا ہے, لیمن لے لیا ہے, اور اگر آپ کو پسند ہو تو آپ پیاز کو بھی براؤن کر کے تو نکال کے رکھ سکتے ہیں اوپر گارنشنگ کے لیے. یہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں ہماری مزیدار سی نہاری. یہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ بہت خوبصورت نہاری ہے اور بہت مزے کا ٹیسٹ ہے. اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا, اور پوری فیملی میں تعریفیں کروائیں, اپنی واہ واہ کروائیں. سب کہیں گے واہ کیا نہاری بنائی ہے, بہت مزیدار. یہ ساتھ ہی ہم اس میں خوبصورت سی گارنشنگ کر دیتے ہیں, ہری مرچیں اوپر ڈالیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا ادرک ڈال دیں اور لیمن سکویز کر دیں. یہ جی ہماری مزیدار سی نہاری تیار ہے. تو میں ایک دفعہ آپ کو میٹ بھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنے اچھے سے سافٹ ہو گیا ہوا. یہ دیکھیں ذرا چمچ لگاؤ تو ساتھ ہی ٹوٹنے لگ جاتا ہے. یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہو گیا ہوا ہے میٹ, اور نہاری میں ہمیں ایسا ہی میٹ چاہیے ہوتا ہے. مزیدار سی ریسیپی ہے, اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کے ساتھ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.